thumma su'ilu alfitna la atawha wajodunga la fitina walikubali za kweli wama talabasu biha illa yasira kwa jajo shinda hata wa resiste na zile ndongo wakauzamba wakauzikubali rangule fitna lija wotso lirenga walikubali basi walirenge walikubali yani subhanallah alazim yaweka ukazwa rabo audeziwa wotso renga abo basi unga wedone mrumshago mrumago ngomwanzo ngamwanza nawo kimungu mzingarana basi wakati mwanamshe wala ya kazwa zendrabo mrumshe wala ya hundwa nitabu au yakazwa zendrabo au yakazwa zenrongo zila ngotso jona wala mru hasahadi kurajeha bala hasa change definitif hakausha wala mru hasahatowa ula yani mwandisomeka banumjaka uzejua abanga mjo huransi no imana wakahumranse mwanamshe wotsinde actiyo izonrabu tsinde actiyo kullu bani adama khata hayni mwanadamu ngena makosa ukautsa hashisa tu upareshisa shao ukautsaha ndrongobo ukautsaha ponzi uzingare ili umrenzi umtsinde kufuru kujaka uhundra ile ponzi kwa parashisa avasa ino upareshisa uzingare wale hadisa mnafikide kaliyo yani mwanzo hurenzi ya kutsinde nayi mrumshongo mwanzo mzingarondo ngomfanyiliondo basi ngondo hatsa hamna ndrongo ya jiri mnafiki hata hamna fitna ya jiri haribano hukawena fulani hawarahe haribano huparofa njau haribano tambilo karufanya filmu ya uchafu vansone swa foto la aho vansone swa video ya haru kufanya tabiyambi yondo wakati mrako uona za kweli za mwanadamu mwanzo mtu yondo wakati mrako uona za kweli za mru wanzo mtu yondo wakati mrume wabidi uonese mru mshoka kweli wa umwanza umwambie ukatsoneswa video ya hawari walanda wendo wakafanya uchafula shanga misuru kawade mru mshangu kuna jazi kudazifanya kamisuru kakuna tusubutu uzifanya kamisuru kaila montage kamisuru kawalande maadui yondo wakati mrako honesa obinadamu yondo wakati mrako honesa ukaweti mnafiki yondo wakati mrako honesa ukaweti mnafiki wakati ule mru hima hamambio kangamida webo mrusha hangu sibiri bo mrusha hangu courage bo mrusha hangu baweti kairana mtume na mtume haone swa mabaya haone swa mitihani hakaziwa ndrabo zinji wanrasha mtume wakaziwa ndrabo zinji wanrasha mtume wakaziwa ndrabo hata Aisha hakaziwazo hakazwa zendrabo hizo hasijini wakaja kubali mwanadamu kado kubalie nyama bonti heni sema adui wanzo wa unyami sebonti wa husisensini wahone semruti hindu wahone semruti na shewo mruka kubali beshwa wa utsisintini memu wa ufanya shitu kashinamana memu au ladza vonti au puasheo memu wa upuasheo wa usijini wa ufanya shitu kashinamana wa ufanya mauri nzi memu wafanya mauri mbuzi wa uladza vonti vale kusina shitu mruka kubali wa ujirenda feblu mrudu sasha yitwa toujours wambe ngami toujours utiwone haya utike mharabu mwanadamu islam harupula shewa udhalilishio wone swati hindu juu sasha yitwa shaho baya ulogo juu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya utukuzo Mwenyezi Mungu ya usiso Mwenyezi Mungu shati mwanadamu na usisensini na hudharau na hudeye na usijini utiparokiri ukafeble roho kana courage udusashe tosha subutu udusashe tosha subutu udusawambe yuizumani yasha ya utukuzo Mwenyezi Mungu ya uheso Mwenyezi Mungu ya usiso Mwenyezi Mungu shati mwanadamu aisema munafikin yondo wakati mrako wajua wakati wa ile baya ni mitihani ya mrume hangala mru ya mrume hatabiga hawangalia bomrumshe haulekeziza zetabu hazangalia wakati mrume ya dungo hazini wakati mru wane mnafiki ya mrume sadungo hazini ya mrume katina beza makartaz awe mrume hasa hadungo hula hazini ya mrume donda mapesa katsuhunda ya mrume dohunda hunika katsuhuni wakati yondo wakati mrako uona wa kweli ne wandrabu wakati mwanamshe wa kweli yehumhimilia hamba ngamida minawe zetabu zaho zinza hangu wakati wakana rahati ziwono wakati wakana hunika wakati wakofanya haziti ziwono wakati wakafanti ziwono abakutina ngamhoneso binadamu ngamhoneso usilam shayeka hafileka mdungu ya mpasheo ya mde ya mdegashambe jwa wenza ho bakutina hazi kutu no mwanadamu wakati watabu ndo wakati mrakujua ukawe wa kweli ukawe mru wa kweli we mrume wa kweli we mrume wa kweli au mrumshe wa kweli we mwanzani wa kweli shamanzani ikahawi milo wakati wa raha na furaha na raha
La, wakati una raha una shahula zintu zitenda fete asuhimili asitseha sijasila no wakati watabu watu wasihulihiza wasihudeya apre katina wawe be ayimilia madui vavuoti mtu wa kweli wakati uo asuli kiza asivulikia asikubali ntongoza madui mndu kwa katulwa matabu udezi wao sijini wao tsona hindu wadungwa hodahoni badala ukaute kurwaji ya urejeze ya utine suluhu shayende ujibiwa hangare madui ngukaliyo na huvumbua na ulamba imwanzani wao no wao hamba almunafiqin watukufu narandiseze sekrebu watukufu msamwishaze ayati mweleza nestu ya suena mna yakaya abasa inungaranzori sheze sekre mnyezu mngungu elezokana wala kanu harimwe aya yinu ilirjo mwelezanize sekre ye aya yinu Mwenyezi Mungu ngelezo numero 16 wala kad kanu na bano wanruwanu wakaya kanu ahadullah wanu wakawatnika Mwenyezi Mungu miadi wakawaahidi wa promise Mwenyezi Mungu min qablu afa la yuwalluna al-adbara wamba kwa na utawa ekeza mguzi jangwa juzi milia kwa na uranti mtume ngwaju defend mtume kwa na uranti mtume ngwaju himila mtume abasa ile problemu ija mtume nge harima situation zero mtume ngwanzo ya uloya hasa hazingizwa no wandu wanafika wandisotawa na banu wamba kwa na utawa wanda wala wamba ngwaju ka himila mtume wanda wala wamba ngwaju udefende ya mundu subhanallah inda ila uyetungo jirduniani bana basa goto jira mranda mtu ukimilia mtu udefende le bala hijoto tawa ze problemu zijawa tawa ebanu ngo himilo mrusanga dabi alona mapesa mu akutamhimilia abokenda wale mbabe yae kangena mapesa humhimilia wale ukenda wale mna riad ukenda profit ça veut dire c'est profiteur toi c'est profiteur ça veut dire c'est profitation profiter toi kawamba wambia mruka ngamjo uhimilia des etabu neze njema uhimile mro wakati wa raha uhimile mro wakati wa shida uhimile mro wakati fumbula ondro umhimilo akatafumbula onayo umdefende sheka ngotso umhimilo akatafumbula ondro wakatafumbula nayo kujahima umdefende wote henro we mnafiki wabo mnafiki yawe miadi warengandai ngojo kumdefende sanga dekangana mapesa badi ngo tujeni ko ondro yo hene mukujenda boshe ngojo umdefende kangwanziwa badi kangwanza wene mukujenda msifu bana ukanga mjo huhanza ni hudefende ni hunusuru do wakati wa tabu na shida na wakati problem basi wanu wakawanika mtume miadi wanika Mwenyezi Mungu miadi ukangwa tu defende dini wa defende mtume kwa na ureje dingoni wanabaizo pia wamba kwa na utawa subhanallah wa kana ahdullahi mas'ula ne miadi ne ahadi wa Mwenyezi Mungu hiyo miadi yo ndongo nziro mjuzisiwa ikamrarenge miadi na ahadi mas'ula mrungu juzisiwa wa kana ahdullahi mas'ula ne ahadi wa irenga wa Mwenyezi Mungu mrungu juzisiwa aizo watukufu eza jiribanda zivi watukufu Mwenyezi Mungu amba qul la yanfa'ukumul firar mshezi ayawo ilini mweneze nestu ya soina mnajoka ujineze miracle Mwenyezi Mungu amba qul la yanfa'ukumul firar ngwambio wanafiki na mwishieze aya za ho wanafiki ziwelezao zelezao o wanafiki ngeni mwambienize sekre na mwisheba mngungu suratul ahzab ngungu asiruonesa asirivenuli ya wanafiki suratul ahzab asirivenuli ya wanafiki sifa zao na mvulikira nzo wanafiki ranzo na mwishira nzo wanafiki na mwisho wanafiki za azinu ngena mbeze sekre voilà da soja voilà da na miracle tizo soja be rasa mvulikeni zi aya zinda na mwishezi aya zinu wanafiki wanza waranti mtume wakaushia mtume wakaushia wema sahaba wakaushia wanrasha mtume wandisote turblu wemenya na mwishezi sifa zinu za wanafiki ngeni mwambieni za miracle Mwenyezi Mungu ajoka uzibera nizo masahaba ajoka ufanya nizo mtume ajoka ufanya ba na mdazena nzi mwishezi aya zinu harimwana dakika waili Mwenyezi Mungu ngwambiye wanafiki Mwenyezi Mungu ngwambiye mtume kul waambiye bo mtume wanafiki wa warejedi ngoni wandiso hudeya wamba wena ndrabu huwanika miadi ya ndrabu hariwo mtume ukawomba dua za hujoka ujombelea ikaukana dua joka ujombelea subhanallah ngosubutambie mtume ukekaka na dua joka ujombelea ikaye na dua makubula joka ujombelea jivukisha nelebaya yengu toka ujivukishaje na bane uvukisha Mungu Mwenyezi Mungu ndiye wende so dunia Mwenyezi Mungu ambie mtume kul waambie bo mtume bo wanafiki bo mapokriti la yanfa'ukumul firaru in farartum kamtawa kenahum fayin na mtawe mrensi mtume mrensi mru uronese unafiki wa urensi mru la yanfa'ukumul firar in farartum min al maut kenahum saidiyani ukarika mnahufa tawa hata ngojo hufa ya mauti kuna ushinda utawe au il qatl au tsiulwaya heina mrungene mauti yahe heina mrungene sukua hajoka ufa heina mrungene riziki ya ahe basi na mtawe hata wa idhan la tumatta'una illa
qalila kam nawona mastere itotsimba bititeni mrugane riziki ya ekausha mru mshako bure voyadeziwa yarandwa tsihindu yasijiniwa yavumbulwa na kumkaushia hambango tao wenzao enda zako mrenzi wenzao sha utifikiri kabongo ndo hundre njema utifikiri ndo hundre mru mshawone ladha la tumattauna illa qalila mnafiki kam nawona ladha itotsimba bititi na mwandi Mwenyezi Mungu amba wabule wende mtume wabule wanafiki wende ya uhimili ambaye mwana nyuho wakati wahundwa ni tabu wahundwa ni shida ya ukaushia ya uona tsihindu badala ukaya uhimilie ya onese unanya ya onese mahaba ya onese uislamu ya onese binadamu wondo wakati ya ukaushia ya ngarema dui ya usijinio ya hude yao ya urenda tsihindu ya udezole ya usisasha hintantini ya urabese ya uhentizeze tabuzila yenzahe ya urentizeze tabuzila yenzahe ya urentize mashakala yenzahe na bala wondo wakatabidia honese uhundwa ni tabu hauranti mwenzahe uhundwa ni shida nguronti usijini wangu huronti ya bidaji ya hudisasha hitwa ya kwambia ukakuraj utikani hararabu mwanzani wangu utikani hararabu mfrer courage mon ami courage ma fille courage mon Marie, courage mon frère, wakati ya bidi ya jia hujuse, wasawanyamiza shehitwa, utona mru wa hujusa, ya jia hujuse shehitwa, ya huonesa ukamide mwana nyuho, mide mru, yunde wakati ya jahuransi, Mwenyezi Mungu ambie mtume ukakoli wambie, aya na mwenzani bwana fiki, ikabongo tawokari yabo kutwanza udeziwa wena ye, ukabweletse mne mdefanda mjodeziwa ewa ngwanzo ngo fikiri kabo we defande mwana nyuhongo jodezwa wena yetsekereka udezwa we defande mwana nyuho Islam yetsekereka udeziwa we defande mrumshaho yetsekeriwe deziwa we defande mrumaho yetsekeriwe deziwa we defande mwana nyuho Islam yetsekeriwe deziwa we defande mwana mshaho Islam yetsekairi basi usachiri usiona haya usiona aibu toi tu vas la honte pour défendre ton frère pour défendre ta sœur pour défendre ta femme pour défendre ton mari tu vas de honte toi anafunga bokaba mwenzangu eshelez johu jat jonun raminaye wetsihindu mnafiki watsihindu kairekazi uhundruwe naye uhundrwa ni tabu wazimo kango defande mwana nyuho Islam kaireka uhundrwa ni mabaya na mashaka kango defande mrumshaho wa Islam wala la wenaye wamone samahaba kaireka uhundrwa ze tabu wenaye mrumaho ya hone samahaba husibiri huono ze tabu wenaye na shida kaire mwana nyuho Islam wamba ngo mwanzo Mwenyezi Mungu ikahuresiste wenaye hudezwa wenaye hata hulwa ya wenaye hufu bae kahomba ngo tawoti jodeziwa ngo tawoti joulo wenaye ngota wotu jofungwa wenaye ndungu tawatu jofungwa yenaye ngota wotu jofungwa wenaye ngota wotu joulo wenaye ngota wotu jodezwa wenaye ngota mndu mshati jodezwa wenaye ngota mndu matjodezwa wenaye ye mwanzani waho ngomtawo kani mtawo jodezwa minaye ngota we mwanzani waho wakoilo wakati watabu jodezwa wenaye ukabomba fikiri kango tango doda ngotoka da hundra maisha manwaji tulia kama tadinu tudan gizo wapata mnungo tojoliwa ngaba usiku Mwenyezi Mungu amba la tumattauna illa qalila la tumattauna illa qalila subhanallah watukufu na rendelesha leza miujuza Mwenyezi Mungu rongozo wanafiki hamba ndini Mwenyezi Mungu alezo harimi amba qul waambie bwa mtume man dhalladhi ya'simukum min Allah endo vi ejom protejeni o Mwenyezi Mungu bwa wanafiki watu washifuba moro Mwenyezi Mungu asiwarongoza watu wenda wageushia mtume wasimde ya mtume wasimdharau mtume vozetabu za haja problemu zija mtume harimo situation ya gravu wageuha avaseni wageuha wadalaze njema za mtume wadiwaza njema mtume wafanyia wadiwaza hizo mtume wafanyila pia wadiwaza shairumbisha mtume wadiwaza za rehema za mtume wadiwaza mahaba ya mtume wazidiwaza pia wakausha mtume wakausha ne maswahaba wala walone imani wanafiki wajigauza wakausha mtume basi waambie mamunafikina ne mapokriti haza hao waambie ukana qulu waambie man dhalladhi ya'simukum endo yajoka humprotejeni ya muhifadhini min Allahi yajoka humhifadhini na Mwenyezi Mungu in arada bikum su'a ika Mwenyezi Mungu ngwanzo ya mnikeni baya ika Mwenyezi Mungu aswavelesha baya debejoka humprotejeni ndo wanafiki ngondo wangare mnafiki udondea wangare mnafiki ude mwana mshwaho wangare mnafiki ude bani haho wangare mnafiki upweshewe mwana nyuho yajoka kudefendele bala Mungu kali jando in arada bikum su'a ika Mungu ngwanzo mnikeni baya yajoka humprotejeni ndo wanafiki
gutoshida upata jina bala Mungu in arada bikum su au arada bikum rahma aweka Mungu ngonzo ya hunike rahma engozo julonda ekabala zambi zila ila khair ekabala zatabu zila ila khair badinga bwana washe wakaharimwa tabu na makafa uandro umewajwa bangwata wao hota wao wanashe wala ngo harimwa raha uandro umengo aljila umuo katika humra ntinrendeje uzisongo jombilo wallahi alazim wallahi alazim uzisa ngabo wandu wamba ngwata wao wandu ashahao heze tabu ne mashaka basi bale mashaka yala wakawahunda bala Mungu akawarahata bala Mungu akawahosa wanashe wawe situation change abasainu ngona magari abango na mbeza situation abasainu ngo swalio abainu ngo vaya wonro na bala hamba ngotawe ndi basi bala kauhosiwa bala kaurahatiwa basi onro abasango onro mbenro hila ngwalao hata wonrome wangwajila umuke wala tsika humra ntinrendeje hata ngwadezi wao sabwe wakana wola uzisango jombilo sabwe wakana wola wamranti hunja hiyo hufuio eurende ikujona ndebe namna leo iharende umgombula mariziki wabangundo azi wabangena situation ngomabilo na bala humtao kakatina situation utawe mwanamsha wala kakatina mbeza mapapi humtao kakatina makartasi humtao kakatina makaratasi basi mngwawa nike makartasi yao mngwawa bulie mariziki basi wandungu ateshelwao ngwambilao kahubirio eurende we wakana wala waranti ikutuona namna leo wonde ulotongwani wonde ulohosoni wonguva yondro weka humono hatale hatiye mnakishali wa habalale gari la hakengo shangayo do fulani do la wamona katihendro wala wakawena yomba kutusubira neze tabu wala kauhosiwa wala tabu zila wala Mungu akahumhosa wala Mungu akahumnika wala Mungu akahumtukuza wala Mungu akahumnika daraja ewanga na wanga ewana washe wanga bibao wamba ngwata wao owandra umeba kwatina makartasi wandu washe wangabi bao wambiyo wandu maha kwa watao ba kwatina hazi ngwa watao ba kwatina hazi ngwa watao ba kwatina mapapie basi wabangwarende wahundu yale mapapie wala walona yo wale mwana kwa tujwa ngwafanya oje walona yo kwa tuhunda hazi ze hazi wafanya kwa tujwa rendeje wala wadezi wakakwatina la makartas wala wadezi wakakwatina mgwawanika hawanika na zasa tena hata wandungu dungote sho wanasho wasambeka ubiriye mwanamshe fulani urende we wakana wala wamranti abasa hundo station abasa sangena jao abasa sawa ho hao abasa sange jao abasange jao do la mwanamme wala wakana wala mwanamme wala umrenda tihindu wambaekana kaka hindu wamtawa baya hundwa neze tabu humtawa baya kana tabu kutsona ko yo la honte yebaniga ho mananyuro banunga bo wala ya leo ngabola Mungu ya mweshe yao bandeka Mungu kajaunika leo maudu ngujaunika ngabola ninkwa leo ngabojoko ninkwa maudu kusijwa tongo zizo vaule Mungu atomva leo vaule Mungu amva jana vaule Mungu atomva meso basi kama nyaho katina mapapia utimdeye manyaho katina hazi usimdeye manyaho katina studio utimdeye manyaho katina marka usimdeye manyaho katina mtume usimdeye manyaho katina mtu mama usimdeye vaule avola leo vaule atovola meso vaule Mungu aye hatomva pre emwa vaule Mungu aye hamwe hauja watomba vaule Mungu atomva pre 2 ans vaule Mungu atomva pre 3 ans haina banunga boya nikiwa ngaboya ujoka unikiwa ngaboya yeshewa ngabola Mungu yambao ngaboya mweshe yao ya jambe haizo mwanadamu mratike mnafiki tihindu mnafiki yekana direction yetoka ushemwa na nyeka hondwa ni tabu yuka ushebania heka hondwa ni tabu hakaushia wala mndu msheka hondwa ni tabu hakaushia mndu mmeka hondwa ni tabu yekaonesa ufiarte yekaonesa binadamu yekaonesa uroho na sibra watukufu aizo hautari mwelezenize sekret joka ujama na basa na ntimize aya yinu wakatiyo na ntimize aya yinu ya hoa nafiki elezao wakatiyo ninje harimwaze lada bientôt mtuandisa zelada voilà da soja bavo voilà da zisija na mkamakin amini mguti mtofu na mtulie mje muone
Zezeze lada sojawafu subirieni mtuona ntungo sojavasa ini lada mtowelezao mtuona ukaya tawakali mguti mtofu na mteshaye mtume bure na mteshaye masahaba mtume bure wanafiki kwamba ni waislamu na mkauke mteshe mtume bure mteshaye masahaba na ondosha mtume bure ba Mwenyezi Mungu ya amini mguti mtofu ngabo ya mbao ngabo ya mweshe yao na mjo uona za mirakali za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wanafikina Mwenyezi Mungu ngwelezo ambaye ndini wanafiki wala yajiduna lahum min duni llahi waliyan wala nasira kwa na uhunra wa Mwenyezi Mungu toti Mungu ujoka wanusuru au yawasaidie ya uniko Mwenyezi Mungu ya protege Mwenyezi Mungu ya uniko Mungu shati mwanadamu Mwenyezi Mungu amba qad ya'lamu Allah hakika Mwenyezi Mungu ngujuo ya'lamu Allah ngujuo almuawiqina minkum wadozia wanro harimwanyuka msimhimile mtume mlawe yatafaraho zirensi Mwenyezi Mungu amba ngamjuo warodozi ya wanru waona wanru wanzondo himile mtume wamdefande wado waziye mamunafikiro damba ngumdefande sabari ngumziyo sabari wala hindi wenaye kumlawa kumranti yewe Mungu amba qad ya'lamu Allah Mwenyezi Mungu ngujua almuawiqina minkum wala wanru wadohima weziya ukawandu watsende wa nusuru mtume watsende wa himila mtume ba mtume ngena situation zero wadoziyo wandu watsende wa himilia ngwao na mwishiba ngwao walqailina li ikhwanihim wadambia owananyao he wadanda weziye kamra une mwananya walqailina li ikhwadambia wananyao kana halumma ilaina namjamridunge mrensi hula namtawe sijamwende mwanga magula bure wala yatuna albasa illa qalila wokwaja wana itoti washashi showenji watawa ikawa unumraba lamna realingo nzonda saide mtume uka na mulembendu mlemniko wandu bestu ya suyengo nziro wado waziya uka ewongo mniko mapesa wa hindi wenaye ewongo msaide mapesa wa hindi wenaye yema munafikin wahimi wadoziya wewe na mraba lamna mna reali ngonzo ndabe mtume au yabe masahaba na mulembendu mlise masahaba wao bomtu ulembe ndule bomtu ngamna reali ulembe ndule bomtu ngabunga harma situation zero mzingizi wane makafiri kamtutu ahenda na mregemna reali umpe mrendo shuneda ulembe ndu mjemle basi owanafiki wahimi wado waziya subhanallah wado waziya wahimi wado waziya wado wade courage ewo hinda totukombesha mapesa usimsaidia marekema na tini huo basi wewe tini na waye subhana basi tini waye muislamu maana warudi waye basi wa mtume sallama muislamu mauride wae basi wa masahaba maurinde wao basi kasimsaidia problem tini basi wewe tini kusimsaidia basi maana tini usimzililia mtu asasaidia mwenye Islam wewe kusimsaidia apre usizililia mtu asasaidia usimwambia basi usimvelesha markema na tini usimva markema na tini basi wewe maana tini wewe tini na tini subhanallah mnafik shifuba moro atakusimsaidia kusawa na mtu asaidia tena shifuba moro tu shifuba moro tu shifuba moro tu yani hata wale wanzu wasaidie mtume wazilo hata wanzu wasaidie masahaba wazilo iyo subhanallah alazim yabanu shinindi nitel ibanu David Mwenyezi Mungu amba ashahatan ala alkhair wa mabakhili hofanya njema ashahatan ala alkhair ayati yongeleza amba ashahatan alaykum wa mabakhili hosoni mwanyu yema munafikina wo kwanza weishe ukahusaidwa mbahindu wo utabiga zero hata wo doenda mbiyo ja wetwesha kamra ubadiero wodo ibanu wakahumni kama pesa zabari wanu wazulu wanu kwanzo mapesa wanu wezi wanu wajufumo kwanzo dorenga mapesa yema munafikina Mwenyezi Mungu amba ashahatana alaikum wo mabakhili zero za hao hosoni mwanyu wo kwanza wao ni mlemba hindu ukwanza wawe ni mriatso husaida mbe nrule utabihazero wala kahumba zabari wala kahumni kazabari Mwenyezi Mungu amba ashahatan alaikum wama bakhili zero zao soni mwanyo kazero zao shifuba shaumoro mauli atawaona mtasta au veshitu asimde courage asimwambia usimva manatini basi manatini asimva roho ya hajivoya mbetu roho ya hajivoya mvetu basi mpaka umdekuraje manatini usimdekuraje asimve subhanallah alazim basi usimveleshe ya manati basi asimveleshe ya roho yake Mungu mtia imani mveleshe Mwenyezi Mungu amba shahatana alaikum subhanallah hizo watu mada wao Mwenyezi Mungu wanafiki wallahi suratul ahzab ngutsona mwaziroho za ho wa komoro wenji suratul ahzab
wallahi stuyaso ya honda mtume inu ikaujaike msomo samba inu itojoka ushinda ishanjo wa Komori wallahi alazim suratul ahzabin wakati ya joka wa Komori watsoirenga zenrongo zinu wazihoso zeroho ya Komori itojolekelea wallahi wa Komori watojolekelea sura inu owanafiki wanu wakaujikausa wekausha wejikausa izo ndezitsungo ukabasa. C'est pire, c'est pas tout le Comorien, mais beaucoup de Comoriens, beaucoup de Comoriens, beaucoup. Wakomori wengi roho zao wasifanya mauri leze aya zinu wizo, leze aya zinu. Iwasili daraja, ngojo parisata mji mzima. Ngojo uone mabani hao wafanyao majilisi. Ngojo wasaidie omraya, wafanye pare. Ngojuno wanruwa mji do mjini hula ngwajuro hawende wahime honziani wadozia mabani hawo watsende ho majilisi niuka ngamoloda ho majilisi mtsende bayo karja ya himili ewe hindi ye haba ngonda wasaidis c'est quel ton problème kutsuhenda wasaidia ça faut pour toi allez ikakutwanza wasaidia tanfera hamba wende nziani wahime waziye watsende wasaidia sabati wahindi kwa hivyo hamba wende wasaidia wahindi c'est vrai ou c'est pas vrai zokona unrabo na mabesa kweli mtsanza ndo kashi ngamjo kamba secretaires njoka ujaba na basa na mkemakeni ngabo secretaires zulo harimwe aya zoka na basa mwanzo njeni zambe the secret shaka mwanzo na bokaze aya zinu simwambia nukasuratul ahzabi umsafunu suratul ahzabi inuitso jokada la ula ho Komori walo Faransa no bonze no walo Komori wabone ikawa kubale sura inu suratul ahzab itujokada dalao c'est vrai ou c'est pas vrai dalao hauka owana fiki wavumbulwane zeroho mbiza shifuba moro zino hamazi ngazitsungo soma zeroho zaho wa Komori zi aya ziningizo hamanga tsungo soma mauri aya zisinamu roho zatu vile roho zatu zilombovu vile roho zatu zina moro wallahi ngojo parisa ya miji c'est vrai enda uzise ngojo ambilwa na amoni wani muzison c'est vrai ou c'est pas vrai enda uzise yotsi miji ya hule na hule yotsi miji karimba jini na mahame hari washili na bambao hari mbwanku na dimane ngojo parisa mji mzima la bavuzima wala wanduwa washili wala wanduwa mahame au mbajini wanduwa mji mzima ngojo parisa ngona majilisi ngonzo wafanye mbarongo mjini hao ngabo grupu ya satana onda imo pare ningwazia wanduwa tsende onda imo nziane dainu alayinu ashahatan alaykum wamabakhilo kwanza wone mhundwani njema ukwanza wone mndu ya mhundwani njema mnafiki tsihendo mnafiki yekanza wone muislamu asaidi wa barongo mnafiki utabihe rohe ka hawono ngo saidi yo muislamu pukriti mnafiki chefu bashahe zero yekanza wone c'est très dur yekanza wone usaidi mwananyugo ngola bala ngutabihe roho ngo twenda himonzia nodozia ngodo majilisi na ya rapportewa bala kaja rapportewa ya rapportewa ya zilo ya Henry kumranza enda saidie bania de shomla mji mzima ngamana c'est quel notre problème et comme simana c'est pas notre problème et kanganyina groupe mbili ho mjini c'est pas notre problème mbulende ya saidie et kangwanzo kuja msaidie ni banya groupe ya bili ya wakati mushkila et kahamba bano mji mwenye sanganye groupe mbili et kawo mjinganye groupe nsano huo no mrungondo ya saidie groupe nzima utimzie wimo pare ni udozie bawetsi hinro bo mnafeke ashahatan alaykum ishi aya ashahatan alaykum yani ubakhili ho jumanyo kwanza msaidieni barongo ya khair ibesha wono mrungondo msaidieni utabihero mbulende ya saidie ekangwanzo aje usaidie usukohani kutokuja haina mrugene marziki haina mrugene bahati ngono hata ngabo wandu wakuzia wanduka utsende weishilia utisaidie bwananyo atama waidhanga wakuzila wa ngabo ndokona mrungo nzeni ngondo ishile mawaidhana muhadhara mramzia ngondaho amondo na ishile fundi fulani ngondo arende kutawa yewe hindi bomnafiki yewe hindi utsende ba mitsi mwanza ekawa kumwanza shaye wandongo mwanzo yewe hindi bomnafiki mnafiki mrumu
va watu memu asihuona usenda wamvulikie mtu memu darasa usenda na mhadhara asihuona nziani usenda na darasa mawaidha asiuliza basi msenda havi wafundi fulani asitoa mawaidha basi kunivua mafundi wengi maana tini msenda mamvulikie kamsuvulikie wanroja ewe Henry badi ngujo kama mafundi wengi no hamba ngode shile wala problema Henry badi rohombi mzero badi mnafiki mzero yabona onda mutse wanafik mrabule darasa rimwetele habula YouTube ngonzo ishilie habulia Facebook ngonzo ishilie mrabula fundi fulani ngumuishilie ibanu mpaka utsobula wo ibaya wo yakutujabula fundi mraji mafundi wa wengi basi manati usumvulike wo basi atabana bavushile mawaidho ngonzo mzee yewe Henry kwende roho haji waishile fundi wola Mungu hamnika tawfiki yashile fundi wola katwa ibanu hata darasa ngomzee hateza Mungu ngonzo udomshwazi seuka ishila fundi fulani utemushilia la haula wala quwwata illa billah subhanallah tafara shahadi sauna fik na rendeleza ay Mwenyezi Mungu ngwelezo ilirjo unjio harimaze sekre maintenant dans quelques minutes dans 2 minutes ngarjonjo harimaze sekre Mwenyezi Mungu ajoka uzibe haba ya nusuru o Islam na mwishile harimo wana sekondi yabo 2 minutes yabo mwishile ze sekre Mungu ajoka uzibe haba beaucoup de secrets joka ujava savoir lada vantongo za lada sojava na vasa hata namlinde babutiti shile bwa tukufu subhanallah lazim narendele haya Mwenyezi Mungu ngelezoka ashahatan alaikum basi bomtume munafikina wao mabakhili hosoni mwanyo kwanza waishe mri ya bali mnahi ndambe kumsaidioni nyi waislamu Mwenyezi Mungu ngamba fa idha jaa al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al-maut Mwenyezi Mungu ngamba fa idha jaa al-khawfu baso wanafikine mapokriti wao ikawa uhara uja ikavangia uhara safeperi vajantongoza uhara rekandungwa wanawe yenkodo wandungwa ulanao warendeje basi ikawaja uhara rekankodo rekatabu rekashida Mwenyezi Mungu ngamba ra'aytahum yanzuruna ilayka basi mruono wanafiki wala waja ukalanti za mtume wabauso katula woheshela Mungu mtu unarombeza dua mtu unarombe Mungu ba the problem bas ikawaja problem na shida na roho ngwa fawa hautabu zija raaita basi we huone wanafiki wakatula weza waja para wandu wa hedini wanasho hatuna mjeza jirindi adezile kafala jira mjerombe Mungu bo wanaume na mje bofundi nzote gala bantu rombeza dua za jirindi dile kafa wajiri problem ngabondu afawa ngabondu hafa yamvyo yiwu za jirindi wandu paro yemeni ayiwu namje ekawa jirikafa ekawa jauhara basi wakati lawo uona warambie waja watawandu wanasho hatu wa dini wamawaidha namje ebaladu anda imra kosoma mri hafa ebaladu anda imra kosoma mru jao ebaladu anda imra kofanya mje baba jirikafa tajirinji yamvyo yiwu yemeni yiwu raaitahum ngojona warambie fijo taduru yematsuya hao yonkudiha Mwenyezi Mungu ngujua nafikiri rongo wajonre mamunafikira Mwenyezi Mungu wasifunro harim wallahi sura yinu miuyanza